तुम सगळ्यांक येवकार आजची प्रेस ब्रिफिंगाक। आमचे बरोबर आसा लिंकन गोम्स, अनिल अल्वारिस, इफ्तियार सैयद, अनवर नारू, कामिलो क्रास्टो, कमलो कामारा, दामोदर रांचकर आणि सुजाता पार्सेकर। ही ब्रिफिंग आपोवपा कारण म्हणल्यार आमकां जे RTI आमी जी एप्रिला मागिल्ली 22 ऑफ एप्रिल फायनली पार्टली दिले आमकां काल, आनी आमी इन्फॉर्मेशन मागिल्लें रिगार्डिंग द ट्रेड लायसन्स स्ट्रक्चर, जावं मार्केटान जी शॉप्स आसात ताजे सगळें इन्फॉर्मेशन मागिल्लें। आनीक आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा हें सगळ्यांक शॉकिंग, आनी चड करून हें आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार घालपाक जाय, कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय मडगांव कशे भशेन हें कारभार चलता। सो एक आमी मागिल्लें रिगार्डिंग कियोस्क आनी गाडाज। तुमकां खबर आसा अंडर दीन दयाल स्कीम, दीन दयाल स्वयं रोजगार योजना, ह्या स्किमी अंडर कितलेशे गाड्याज सँक्शन जाल्ले आहा थ्रू हँडीक्राफ्ट्स, आनीक मडगांव ते सेटअप जाल्ले आहा। सो ताजेर आमी डिटेल मागिल्ले, लिस्ट ऑफ सच गाड्याज that have been issued permission within jurisdiction of Margaon Municipal Council. आता आमकां मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल एक लिस्ट दिता, थंय फक्त 12 दाखयता। 12 तुमकां सगळ्यांक खबर आहा 12 परस कितलेशेच मायज आसात समजला। सो हे आमी मागिल्ले म्युनिसिपालिटी कडेन, कित्याक कितले सुमार रिकॉर्ड आमकां सारको मेळटा काय म्हणून पळोवपाक। ताज्या पयलीं आमी ऑलरेडी हँडीक्राफ्ट्सांतल्यान मागिल्लेच समजला। सो हँडीक्राफ्ट्सांतल्यान जेन्ना मागल्या जाल्यार हँडीक्राफ्ट्सांतल्या लिस्टा प्रमाणे इट इज 53 numbers, 53 are sanctioned in Margaon. Margaon म्हणजे Margaon municipal area 53 आहे, आणि whereas Margaon municipal council फक्त 12 दाखयता। आता हे 12 लिस्ट जेन्ना आमी स्क्रुटिनी करता जाल्यार तितून आमकां दिश्टी पडटा की चेअरपर्सनाचे स्वताचे गाडा ह्या लिस्टान ना। आता कित्या खातीर ना तें आमकां खबर ना, कित्याक जेन्ना टॅक्स हायक जाल्लो त्या टायमार चेअरपर्सनान सामकें वरान सांगिल्लें हांवें भरला 19,000 हांवें भरल्या म्हणजे 3 गाड्याचे समजला। त्या 3 गाड्याचे कशें मेळटा तें आमकां खबर ना, कित्याक इट इज अ योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो 3 कशें मेळटा तें इट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट, पूण ते लिस्टार कितें आसा तें आमकां समजना, आनी 12 दाखयतात। आनी 12तल्या 2 जे आसा ह्या जे अलॉट जाल्या ते ना, तितूंतल्या 3 नांव टोटली डिफरंट आहा। सो इट कूड बी sold to somebody. Actually under this scheme subletting जायना, it is for you, तुका सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा तुजे खातीर। सपोज तुजे कडेन जायना थंय परतून दिवपाक जाय समजला। सो ह्यो एक हें जालो। सो आतां हें कित्याक लागून आमचे कडेन हें इन्फॉर्मेशन लिपयता तें आमकां खबर ना, तेजेर आमी सॅटिस्फायड म्हण दिलें ना, हांवें वेरीफाय कर म्हण सांगलां, आनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन म्हण हांवें नोट केला। एपील घालपाक पडलें आमकां, बेश्टें मेळून आमकां एपील घायल्या उपरांत पार्ट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। मागीर दुसरी मेळटा आमकां रिगार्डिंग मार्केट्स। आता मार्केट्सान नियरली 700 to 800 सुमार हे आसा शॉप्स आहा, प्रिमायसीस आसा आमचे गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटान समजला। सो ताजे डिटेल्स मागिल्ले आमी, रेंट कितले आहा, आउटस्टँडींग कितले आहा, हे सगळे डिटेल्स मागले। आनी आमकां दिसून येता की आउटस्टँडींग रेंट ओनली फ्रॉम द मार्केट्स इज 1.44 crores। 1.44 crores इज आउटस्टँडींग, जे पैसे येवपाक जाय 1.44 crores येवपा आसा, ही रिकवरी जायना। पण आमचे जे प्रायवेट प्रिमायसीस आहा तांकां तुमी सामके पिडून खावपाक सोदतात हें घालून। दुसरें जेन्ना आमी रेंटा हेचेर उलयता तेन्ना, आनी जी नांवां एक्चुअली कोण एलॉटीज आहा पळय ओरिजिनल लीज होल्डर्स 100% गोंयकार आशिल्ले समजला। पूण आज कावन्सिलर सुद्दां म्हणटा की सगळ्यांनी सबलेट केल्ले आहा, विच इज इलिगल एक्चुअली। चेअरपर्सन स्वता रिकॉर्डार आहा, एक्चुअली इट इज रॉंग ऑन हिज पार्ट टू से दॅट ना ते पोटा खातीर तांची फॅमिली सांबाळपा खातीर ते भाड्यान दिल्ले आहा। हाव कॅन यू गिव, आनी यू नोईंग हॅविंग दिस नॉलेज यू आर मेकिंग सच अ स्टेटमेंट बिईंग द चेअरपर्सन ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल। ते कोणाक तर इन्कम येवपा खातीर भाड्यान दिल्ले आहा, ओके भाड्यान दिल्ले आहा न्ही, जाल्यार म्युनिसिपालिटीक 10 रुपया मेळपाचे आनी कोण भाड्यान दिता ताका 30-40 हजार मेळपाचे, हो खंयच काय ना। सो एटलिस्ट भाडें कोण घेयात तुमी। जेन्ना एक प्रायवेट बिझनेस घालपाक कोणाक भाड्यान दिता आपली शॉप, आपली ओन दुकान जेन्ना कोणाक भाड्यान दिता जाल्यार लीज एग्रीमेंट म्हण आसता,
सो ते लीज एग्रीमेंटाचे जे भाडे मेन्शन करता, रेंट मेन्शन करता, ते तुम्ही रिवायज करून हाऊस टॅक्सा घालता. समजला. आणि तुम्ही सपोज सांगले ना त्या एरियान भाडे इतली मेळना, कमी ते आमचे इन्स्पेक्टर आणि जे स्टाफ आहात ते सांगतात ना ह्या इतली भाडे जावपा जाय म्हणून. So they decide what private premises rent should be, but they don't want to decide what their own premises should fetch as rent. हो एक सामको हे आसा समजला. सो जेन्ना तुम्ही मानतात की चलो कोणाक दिता म्हणपाक, सबलेटिंग करून भाड्यान कोणा दिल्ले आहा, जाल्यार एटलीस्ट आमकां भाडे पण म्युनिसिपालिटी घेवपाक जाय आसलें. इट वील बी इन क्रोर्स ऑफ रुपीज इन रेव्हेन्यू, पण ते तांकां नाका. तांकां फक्त प्रायव्हेट प्रिमायसिसा लोकांक पिळपाक जाय असले हाय हें करून. सो हे आमी डिमांड करता, हेजेर सारखे हे जावपा जाय ह्या इश्यूचेर, कळ्ळा. आनी इवन द रिकवरी 1.44 crores, 1.44 crore रिकवरी इज ऑन द पीनट्स ऑफ रेंट. जे आतां रेंट आहा तेच प्रमाणे 1.44 crores. आनी एक्चुअल रेंट सपोज लायले जाल्यार कितले सुमार रेव्हेन्यू आमकां म्युनिसिपालिटी येवपाक शकता ते इमॅजिन करपाक सारखें आहा. एक्चुअल रेंट जे रेंट आतां जे कोणा दिल्ले आसा, लीज केल्ले आहा न्हू, आता हे लीज केल्ले कितले वर्स जाले ना, ते तशें आहा तशें आहा. पूण मेजॉरिटी ऑफ दिस मार्केटान प्रिमायसीस आहा ते सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल देखून जाल्ले आहा. जो ओरिजिनल जो कोण लीज होल्डर आहा तो थंय नाच, आतां बदलो आसा कोण, समजला. सो भाडे सपोज ते सायडीन वाडटा जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो बेनिफीट जावपा जाय. बिकॉज प्रायव्हेट आमकां तुमी हे लायला पोट दाखयता ना, हे सारकें ना ते सारकें ना म्हणून रेंट आहा ते. You all are deciding how much rent private premises should get, but why can't you decide what rent your own premises should get, so that you also can derive revenue out of it. कोणा सबलेट केला न्हू जाल्यार ते तितले भाडे पण एक म्हयन्याचो येवपा नाका म्युनिसिपालिटी ट्रेजरीक. सो ते कितें हाडपाक हें करतात. डिमांड कितें प्लेस करता. See, we want to this thing that if you are allowing, it means if you are turning a blind eye that municipal premises are given sublet to somebody else, then at least the rent should come to the municipality, which is as per market value. जो PWD सेटअप केल्लो हा रेंट तो पण आमकां येवपा जाय, हो आमचो डिमांड जो कोण आज चलयता. इनफॅक्ट हांव एकदां हायकोर्टान आशिल्लो, म्हापसा हेजे हें चलतालें मॅटर चलतालें. देर द जज क्वेश्चन दिस थिंग लायक municipal authorities and DMS advocate, why their PAN card or some GST number हे कित्याक दिना काय म्हणटा तुमी, हे कित्याक अटॅच करना काय, कित्याक कोर्टाकूय खबर आसा that these are all sublet, बोलतेच कोण चलयता म्हणून. So some system has to be developed to ensure that the premises are identified who is actually running them, so that the revenue will increase to the municipality. And secondly, आमकां जाण जावपा जाय हे कित्याक लागून कारण लिपोवपाक की जे गाड्या आहा ते हे फक्त भारत दिता ते आमकां, समजलें. आतां कोणा खबर जाता आतां ना, तेका रिकॉर्डान आपल्या कितें, पण चेअरपर्सन सांगता न्ही आपणे 3 हे केला म्हणून, सो तो रिकॉर्ड गेलो. हे आमकां फायनल म्हणलेला, हांवें सांगले उपरांत ते आतां व्हेरीफाय करता म्हणटा ते 53 आहा थिंगा 12 दिता. 12 10 आहा ते लिस्ट टॅली जाता, जो हँडीक्राफ्टाचो लिस्ट आहा ताका 2 आहा ते दुसरी नांव आसात. So why our main motive of having this press conference is to educate our people of Margao how the council is squeezing private premises due to high license fees, trade license fees, signboard fees, whereas when it comes to their own markets, they are very liberal. So they don't care whether the outgoings towards the maintenance of markets is higher than the income that is derived from the markets. This is a sad story of it. So that is the reason आमी लोकांक कित्याक जागृत करपाक सोदता, कित्याक लोकांनी क्वेश्चन करपाक जाय. आनी हे सगळें चलता आसतना कळ्ळें आमकां लोकांक एक मेसेज दिवपाक जाय की असले जे मॉडल मारगांव कावन्सिल चलता, समजलें, हेमकां सामकें मुडासकट सकून उकडून भायर मारपाक जाय, जे आतां मुखार इलेक्शन येवपाक. कित्याक तांकां हें ना, रेव्हेन्यू कसो वाडोवपाचो ते ना, समजलें. फक्त लोकांक अननेसेसरी ट्रॅव्हल करपाक, बर्डन करपाक इतलेंच करतात.
सावयो हेतू उलयना म्हाका इल्लें उरला गोवाचें हांव एक म्हणटा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान हे आमकां डॉक्युमेंट्स दिले ते हे डॉक्युमेंट्स दिल्यात तितून मरे इन्फॉर्मेशन लेवून रॉंग आहा सिस्टम कांयच ना हितून एक हितून दाखयता रेंट आनी त्याच डॉक्युमेंटान दाखयता कोणा फायन मारल्या हाऊ इज दॅट इवन रेलेवंट कोण फायन मारल्या आनी ताका संपड्या ₹500 फायन मारल्या फॉर डंपिंग समथींग ती लेगून हितून आसा सो वेर इज युअर सिस्टम your data is not in line and you all want to increase taxes. The outstanding of 1.44 lakhs which is outstanding that you all are not collecting but you all are imposing higher trade fees onto the on the public. So where is the sense in this? So the municipality has to streamline this or revoke what they have said and stick to the resolution which was passed. Now the increase of the trade fees also is not as per the resolution. So my appeal is to all the municipal council areas, which is Margaon, Fatorda and surrounding areas, please, people of these areas should come out and say that we are not going to be paying these hikes because it is not relevant and it is not as per the resolution. Thank you. See, just add, when we talk about data, as Lincoln has said, see now there are some places, name is figuring, the leaseholder's name is figuring and rent is showing 0. I can't understand how this means. There could be a possibility that this shop is vacant. I'm not sure. But if it is vacant, there should not be any name. Palo Mondka jata mare. Apan shop yaha manda yata. It should be blank. Margaon Municipal Council manaspada. It is showing as under some name, some leaseholder's name, but the rent is showing 0. See? So this type of data, this type of system is existing in the municipal council. So you are never sure whether you are getting correct information when you ask for information. Or is it a vote bank area? All these places which were of niche Goenkars now have been sublet to non-Goans, many non-Goans. So is this a vote bank creation? Yeah, मातशें चिंतून घेवपा जाय. Thank you.